बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वादा किया था जब वो पहली बार हुकूमत में आए, दूसरी बार आए और तीसरी बार आए कि वो इदारों को सियासी मुदाखलत से पाक करेंगे। लेकिन इस बार जब वो हुकूमत में आए हैं तो दबाव कुछ ऐसा बन रहा है कि मजबूरन ही सही, लेकिन वो सियासी तौर पर इदारों को अब अपने लोगों के हवाले करने जा रहे हैं। और उन्हीं की एक बड़ी मिसाल इंसाफ लायर्स फोरम की है। इंसाफ लायर्स फोरम इस वक्त सूबे के तमाम इदारों के अंदर अपने लिए जगह ढूंढ रही है, अपनी नौकरी ढूंढ रही है, और वो नौकरी वो जोर ज़बरदस्ती से ले रही है और मजबूरी का शिकार ही सही, मजबूरी ही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब उन्हें ये नौकरियां दे रहे हैं। इंसाफ लायर्स फोरम के सरबराह काजी अनवर साहब ने एक पैगाम जारी किया था जो कि मीडिया को मौसूल भी हुआ कि उन्होंने चंद वकला की फहरिस्त थमाई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, और वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और वो चाहते हैं कि पूरे सूबे में जितने भी सरकारी इदारों के लीगल एडवाइज़र्स हैं वो इंसाफ लायर्स फोरम के लोग ही लगें। और वज़ीर आला क्योंकि जवाब नहीं दे रहे तो उन्होंने अब मंगल के रोज़ अपना एक इजलास तलब किया है जिसमें वो आइंदा का लायामल तय करेंगे। उनकी ये खबर सामने आनी थी कि वज़ीर आला ने फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया और उसके ऊपर कार्रवाई की। और अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काजी अनवर साहब की दी हुई फहरिस्त के मुताबिक तमाम लीगल एडवाइज़र जो हैं वो इंसाफ लायर्स फोरम से लगाने वाले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंसाफ लायर फोरम के तकरीबन 60 लोगों को एडजस्ट किया है। सूबे के एडवोकेट जनरल से लेके एडिशनल एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, ये तकरीबन 60 से ज़ायद लोग लगाए गए हैं और इनकी भारी भरकम तनख्वाहें हैं। जो इतलात हैं जो ज़राए तस्दीक करते हैं वो ये हैं कि एडवोकेट जनरल की तनख्वाह तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए तक बनती है, जबकि मरात इसके अलावा हैं। और इसके साथ साथ जो उनकी टीम है एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उनकी तनख्वाह तकरीबन 6 लाख रुपए से जायद बनती है और मरात इसके अलावा हैं। जबकि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो हैं उनकी तनख्वाहें तकरीबन कोई 4 लाख से जायद बनती हैं और उनकी भी मरात इसके अलावा है। ये 60 लोग लगाने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंसाफ लायर फोरम है उस विंग के लोगों को पूरे सूबे में लगाया जाएगा। जो फिगर सामने आया है वो तकरीबन जो पूरे सूबे के अंदर अब लगाया जाएगा और हुक्म जारी किया है वो 356 वकला हैं जिन्हें मुख्तलिफ इदारों के लीगल एडवाइज़र के तौर पे लगाया जाएगा। ये जो एक फहरिस्त थमाई गई है इंसाफ लायर फोरम की जानिब से वज़ीर आला को, उसमें 60 लोग सवात से, सबसे ज़्यादा लोग सवात से हैं, 60 लोग हैं। 60 नाम है कि इन तमाम वकला को इदारों का नाम भी साथ दिया है कि इसको स्वात अपर डेवलपमेंट अथॉरिटी में लगाना है, इसको स्वात बोर्ड में लगाना है, मलाकंड बोर्ड में लगाना है, इस बंदे को टीएमए में लगाना है, इसको एजुकेशन में लगाना है, सब कुछ बताया गया है। मर्दान में 31 वकला हैं, बनू में 28 वकला हैं, डेरा इस्माइल खान में 25 वकला हैं। उनके साथ साथ पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिर्फ पेशावर की एक अथॉरिटी में, और जिला चारसद्दा से 24 वकला हैं। शांगला और बाजौर से 21 वकला की फहरिस्त है। मलाकंड से 18 वकला हैं। अपर और लोअर दीर से 18 वकला हैं। मलाकंड और सवाबी से 19 हैं, यानी मलाकंड सवाबी से 19 वकला, अपर और लोअर दीर से 18 वकला हैं। टांग और हरीपुर से 13 वकला हैं, जबकि अपर चतराल और नौशहरा से 11 वकला की फहरिस्त दी गई है। और जिस तरह की फहरिस्त है उसी फहरिस्त के मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर की सरबराही में इजलास हुआ है जुमे के रोज, और इस इजलास में वाज़े तौर पे कहा गया है कि जहां जहां पे इंसाफ लायर फोरम कह रहे हैं, जिस जिस बंदे का कह रहे हैं वहां उस बंदे को लगाएं, और जो लोग वहां पे हैं फौरी तौर पे उन सबको डी नोटिफाई करें, इंसाफ लायर फोरम के लोग लगाएं। और इतलात ये हैं कि जिन लोगों को जहां लगाया जाएगा ILF के लोगों को, उनकी माहाना तनख्वाह इन इदारों में 35,000 से लेके वो 2 लाख के करीब पहुंचेगी, ये वो लेंगे। अब इन इदारों के अंदर उनकी तैनाती ना तो मेरिट पे हो रही है ना उनकी कारकर्दगी पे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अकरबा परवरी है, पार्टी एफिलिएशन है और मर्जी है कि जी मेरी पार्टी का बंदा है तो ये लगेगा। अगर PDA के अंदर ये जो बताया जा रहा है कोई 23-24 लोग लगाए जाएंगे जो पहले से लोग काम कर रहे हैं, अगर वो बहुत ही अच्छा वकील है लेकिन उसकी वाबस्तगी नून लीग से है, जमीयत से है, मलगरी वकीलान से है या पीपल्स लायर फोरम से है, तो जी उसका अच्छा काम हमें नहीं चाहिए।
ہم اپنی مرضی کا ایک نالائق بندہ وہاں لگا دیں گے کیونکہ وہ انصاف لائر فورم کا ہے اس لیے وہ وہاں لگے گا تو ہمارا بندہ لگے گا. پورے صوبے کے اندر یہی کیا جا رہا ہے کہ اب صرف اور صرف ان سرکاری اداروں کے جو لیگل ایڈوائزرز ہوں گے وہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہوں گے. اس ادارے کے پاس، کسی بھی ادارے کے پاس، چاہے وہ ٹی ایم اے ہے، چاہے وہ اتھارٹی ہے، چاہے وہ بورڈ ہے، چاہے وہ ہیلتھ کا ادارہ ہے، ہسپتال ہے، کوئی بھی، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہی نہیں بچی کہ وہ خود اپنے لیے ایک اچھا لیگل ایڈوائزر رکھے. لیگل ایڈوائزر صرف اور صرف اب انصاف لائرز فورم طے کرے گا کہ کس ادارے کا کہاں لگے گا. یہ وعدہ ہوا تھا کہ ہم سیاست سے اداروں کو پاک کریں گے، لیکن سیاسی طور پہ لیگل ایڈوائزر لگانا، اس سے کیسے سیاسی طور پہ یہ لوگ صاف ہوں گے؟ کس طرح سے ان اداروں کو سیاست سے پاک کیا جائے گا یا پھر ان اداروں کو سیاست زدہ کر دیا جائے گا؟ اور کیا سوال جواب بھی ہوگا؟ یہ لوگ لگے ہیں، وزیر اعلیٰ نے تو دباؤ لے لیا اور دباؤ کے تحت پرنسپل سیکرٹری نے کہہ بھی دیا کہ فوری طور پہ آپ اجلاس ہوا کہ فوری طور پہ جتنے لوگ ہیں یہ 356 لوگ آپ ڈی نوٹیفائی کریں اور نئی فہرست جو آئی ایل ایف نے دی ہے اسی کے مطابق لوگ لگا دیں. لیکن کیا وزیر اعلیٰ ان سے سوال کرنے کی جسارت کریں گے کہ جی کام کون دیکھے گا؟ یہ ادارے اگر کام نہیں کریں گے تو پھر نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ خیبر پختونخوا حکومت کو انتظامی محکموں نے کچھ آدھا، کچھ پورا، کچھ جعلی، کچھ اصلی ڈیٹا دیا تھا کہ نگران دور میں جو کوئی 6,500 بھرتیاں ہوئی ہیں. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ نگران دور کے اندر بھرتیوں کی جو ڈیٹا ہے وہ 10,000 سے کراس کر گیا ہے. یعنی جو ڈیٹا 3 دنوں میں اب تک جو منسٹریل کمیٹی قائم کی گئی تھی اور اس پورٹل کے اوپر جو ڈیٹا موصول ہوا ہے اس کے مطابق 10,000 سے زائد ملازمین کو نگران دور میں بھرتی کیا گیا ہے. اس سے پہلے ڈیٹا 1500 سے شروع ہوا تھا، 1800 سے شروع ہوا تھا، 6,500 پہ گیا اور اب وہ 10,000 پہ چلا گیا ہے. پورے صوبے کے اندر جو ایک ہول سیل مارکیٹ لگی تھی نگران دور کے اندر، اب وہ ڈیٹا سامنے آ رہا ہے اور ابھی بھی یہ ڈیٹا حتمی نہیں ہے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس ڈیٹا کی اب ویریفیکیشن ہوگی، اے جی آفس سے بھی ہوگی اور محکمہ خزانہ خود بھی کرے گا. ان متعلقہ محکموں کے اندر جو ان کی افرادی قوت پہلے تھی اور اب ہے، ان دونوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا اور پھر حتمی ہوگا. اور اگر ایک مرتبہ پھر ڈیٹا نامکمل ہوا یا ڈیٹا غلط فراہم کیا گیا تو پھر متعلقہ جو محکمے کا سربراہ ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی. وہ سیکرٹری بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈی جی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایم ڈی بھی ہو سکتا ہے. تو صوبائی حکومت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نگران دور میں جتنی بھرتی بھی ہوئی ہے، اب جو 10,000 ڈیٹا سامنے آیا ہے تو 10,000 لوگ ہی صحیح، 10,000 ہیں، 11,000 ہیں، 5,000 ہیں، 500 ہیں یا 5 ہیں، جتنے بھی ہیں، صوبائی حکومت کہتی ہے کہ اب ہم ان سب کو گھر بھیجیں گے. اس کے لیے قانون سازی ہوگی، قانون کے مطابق ان کو نکالا جائے گا اور وہ لوگ جو کہ سن کوٹا پہ، اقلیتی کوٹا پہ یا جو طریقہ کار ای سی پی سے پروگرام تحت کا آیا تھا سامنے لازمی تھا وہ کرنا تھا یا پہلے انٹرویو ٹیسٹ ہو گئے تھے بعد میں بھرتی ہوئی تو وہ لوگ رہیں گے. لیکن باقی لوگوں کو حکومت قانون سازی کے ذریعے اب گھر کی راہ دکھائے گی. اور اگر کسی نے کچھ لے دے کے نگران دور میں نوکری لی ہے تو اب واپسی بھی انہی سے کرے جو کہ اس وقت لے دے کر رہے تھے.